Purana Bazar B Block 2 Lane 3 de olop din agede VDB aro gaunbura pra mehnat kurana sapa kura piche debi letra do duibar wala phikai gna thaka paise gaunbura vigoto yeptho pra concern janaise BJP Nagaland pra Thonokyu Assembly Constituency Mandal de Seva Pakwan laga part pra medical camp ayojan korise. Idu moina lamba program do service aro social welfare de dhyan diena loise. Zanapodo de Wednesday din Zanapodo Town Council pra mass social work korise. Sub colony wards laga residents pra cleanliness drive de actively hesa loise. Koimade Assam Rifles National Integration Tour Nimide Tenungpal 31 member delegation team pra Tuesday din Kohima visit korise. Team pra alag significant landmark visit korise. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma pra Assam de Shyam Kanhu Mahanda aro associated organization pra even kuriwole thakapura state de bon kuriwo koina elan kurse. Singer Zubin Garg Murijab chide chamela ulai janimide bon kuriwo kurse. Hello viewers, apnian itia sayaze Nltv news now. Muim listen limchen details janai diase. Zanapodo de Wednesday din Zanapodo Town Council pra mass social work korise. Chili taka swachita hi seva campaign kuntu September 17 pra shuru korina October 2 tak laga se idlaga part pra korise. Sub colony ward laga residents pra cleanliness drive day actively participate korise. ZTC officials pra Semi Baptist Church Zanapodo Town Baptist Church aro alag NGOs kan pra vehicle support dia karone gratitude janaise. District Disaster Management Authority pra JCP daligena roadside debris kan hatawole modot korise. Edu karone bi dhanyabad janaise. ZTC Deputy Chairperson Vihoto Jimolaga leadership bitor edu initiative kora karone taike special acknowledgement dishe. Town sapa rakhibo karone sob manu pra hesa loise. Council pra colony gaunburas aro sob manu laga contribution ke tarif korise. Koimade Assam Rifles National Integration Tour nimite Tenopal 31 member delegation team Pratusdin Kohima visit korise. Tour laga maksato national unity, cultural awareness aro mutual understanding ge age loi jawole laga thakise. Tenopal 31 member team pra Kohima War Cemetery ke bi milaigina alag significant landmark jaga kan visit korise. Delegation pra Cathedral Church bi visit korise. BJP Nagaland pra Thonoknyo Assembly Constituency Mandal de pra Seva Pakwada laga part pra medical camp ayojan korise. Idu month long program do service aro social welfare de dhyan digina loi ase. Camp pra local population te lagi thaka healthcare services khan dise juntu pra party laga commitment khan ke dikhaise. Inaga outreach initiative te BJP Nagaland pra community welfare aro public service de dedication khan reaffirm korise. Tenungpal Jakalaga Assam Rifles National Integration Tour team Pratusdin Koimade visit kuriwale jaise. 31 team delegation pra Kohima War Cemetery, Cathedral Church aro local markets can explore korise. Heritage sacrifice aro cultural unity laga upor de reflect korina explore korise. Purana Bazar B Block 2 Lane 3 de olop din agede VDB aro gaunbura bra koshish pra sapakan kura piche debi letra khan darobi duibar wala phikai gna thakise. Media logate interact kura homoide GP vigoto yeptho pra concern janai dise. Public khan bra bar letra phela bra aro kushiki plastic aro kitchen waste khan do public jaga de phelai ase koina. Ebra khobor dishe ki CCTV cameras to juldi hi install koribo area ke monitor koribole aro rupees 50,000 fine ke milaigina kara penalties lobo kuise.
এর সাথ সাথ মিডিয়া দেবী এক্সপোজ করে দিব কইনা জানাইছে Thank you Nltv aigena itu cover up kuru danimdi itu amikandu itu peladu kun hi pelase amikandu iku kobona pare injer bosti man pelase na aloe manu pelase itu to amikan bi itu dhorbo parshe gole 50,000 fine ase itu pura amikan bi parata ga apun gana aigena media je inga kuru danimdi amikandu bi shi kushi oija shajitu aro dosra din dole aha laga din dole itiata ikan goilebi no goilebi daikan bi inga tu ne felabo bola goigena amikan bi itu ko ase itia aja apun gana aha laga itu number amikan tu aro mati malik kebi hudigena amikan council bra ki opai kurgene itu phela dibo aro cctv camera bi ate amikan laga bole kalerati meeting kurgena rakyase itu bra parata amikan bi itu sapa kurubonindi man mondi gena kurasa apun gana aikene itu saidaninda amikan du bishi council laga number khushi jona dia sa apun kan ke আচ্ছা তো আপনি বা মাটি মালিক মেনশন কৰিছে তো এইটো লেন্ড প্ৰপাৰ্টি তো কোন লাগাছি তো মালিক আপনি নদী কোঅপাৰেটিভ আছে না নাই itu email tu amikan tu phone number pe na jane holebi aje amikan ekta khute mo koigena phone contact bisar saise holebi italoge be amikan itu tai laga contact tu pa nai আচ্ছা তো আপনি খান ইটো ইয়াতি টাকাৰ ৰেসিডেন্স কামবা পিকাই আছে না সাসপেক্ট আছে না গাড়ী আহা যাও কৰান বা বি পিকাই আছে গুনা আপনি সাসপেক্ট কৰি আছে itu tu amikan laga ekbar bi proof na itu bra itu tu kun hi phela ase amikan tu na jane parata ki ta tu cctv camera halap chede ita de bra proof ula jabo তো ইটো লাইক আপনি একবাৰ বি ইটো জাপৰা কোন সাপা কৰিছনা কৰা নাই amikan ekbar to le itu council aro vd be amikan milai kene safa kurushe kintu safa kurab chete aro kura gusa han shene bishi phela di she itu bra amikan are itu tu ki motlo paso ko gena amikan bi itu garin olop mon bi chenda hoya aro manu dosra ja ha itu kura manu ge bi bishu sorom hoy gena amikan bi parata ke itu safa kuru bole kushes kurase আচ্ছা তো লাইক আপনি খান জুতি আৰু ইটো সেকেন্ড টাইম সাপা কৰিছে গুলি তো আৰু পাব্লিক খান কে আৰু থাৰ্ড টাইম নেপে গলি নিমিত আপনি কি এপিল কৰিলে মন আছে itia amikan apel gurubo itu fine bi gurubo aro social media te itu manu hi halse ko gena amikan pura declare kuru dibo hoy thank you Nltv ত্রিপুরা শান্তির বাজার পুলিশ স্টেশন দে একটা আমা লাপাতা হুই জালাগার রিপোর্ট ফাইল হইছে আমা লাগার নাম দ মমতা মজুমদার আছে আর তাই কাঞ্চননগর ভিলেজ লাগা একটা মানুষ আছে পিছে বিশ্বকর্মা পূজা পিছে দে তাই ট্রিটমেন্ট লবলে ডক্টর লগতে যাব কইনা যা সময় দে ওপাস হানাই কইছে তাই লগতে ₹10,000 ক্যাশ আর ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্টস খান বি ধরি কিনা যাইছে কইছে তাই লগতে দুইটা বাচ্চা আছে কইছে আর তাইৰো শাদী হোৱা 14 সাল আছে তাই লাগা মোটাপ্ৰা তাইজন মাজতে একো জাগাৰ খান হোৱা নাই কইনা ক্লেম কৰি আছে পুলিচ প্ৰা তাইকে ট্ৰেস কৰিব কাৰণে এতিয়া ছানবিন শুৰু কৰি দিছে গত বৃহস্পতিবারে বিশ্বকর্মা পূজার পরের দিন আমার কইছে যে পায়ে ব্যথা করে ডাক্তারের কাছে যাব তো সকালবেলা ভাত নিয়ে দোকানে গেল দোকানে ভাত দিয়ে এরপরে আমার থেকে 20 টাকা অটো ভাড়া দিল তো হসপিটাল গেল তো হসপিটাল যাওয়ার পরে আমার কইতেছে যে হসপিটালে ভিড় আছে একটু দেরি হবে আমি যে ঠিক আছে দেরি হলে অসুবিধা নেই ডাক্তার দেখে চলে যাবে এরপরে 3টার সময় ফোন করে আবার কইতেছে যে ডাক্তার দেখাই ফেলেছি এখন আমি অটো দিয়ে চলে যাইতেছি এরপরে 3:30 বাজে গেছে আইয়ে না এরপরে যখন আমি ফোন করি মোবাইল সুইচ অফ আর কোনো এখন পর্যন্ত মোবাইল অন হয় নাই তো এরপরে এবার যখন আমি ঘরে আসলাম ঘরে এসে দেখি আইডি কার্ড প্রুফ মানে যত আই কার্ড প্যান কার্ড আধার কার্ড যা আছে এগুলো সঙ্গে নিয়ে নিছে তো এরপরে ঘরে 10,000 টাকা ছিল এটিও নিয়ে নিছে তো এখন কই গেছে কি করছে আমি কোনো কিছু জানিও না আর কোনোদিন আমার সঙ্গে এত বছর সম্পর্ক ছিল পারিবারিক সম্পর্ক ছিল কিন্তু কোনোদিন কোনো কিছু দেখিনি এখন কই গেছে কি করছে এটা তো আমি আর প্রথম ভাবি না থানাতে মিসিং ডায়েরি করছি থানা থেকে এখনও কোনো রিপোর্ট পাইনি আপনার স্ত্রীর নাম কি মমতা মজুমদার আপনার বাড়ি কোন জায়গায় আপনার আমাদের বাড়ি কাঞ্চননগর
তো আপনি এখন কি চাইতেছেন? আমি তো চাইতেছি এখন আমার দুটো ছেলে নিয়ে আমি তো বহুত কষ্ট পেতেছি, যেখানে থাকুক না কেন যাতে তো ফেরত পাই আর কি, পঞ্চায়েত ছেলে মেয়েটির জন্য। এটা তো আমার ইচ্ছে আর কি। আপনার মেয়ে কোথায় কার সাথে কথা কইতে, কেমন কেউ সাথে গেছে এমন কি মনে হয়? এটা তো আমি দোকানে যাওয়ার পরে এখন মেয়ে বলছি, কিন্তু আগে তো বলে নাই। একটা ইনস্টাগ্রামে ছেলের সঙ্গে কথা কইতো, তো এখন ছেলেটা বাড়ি নাকি বাইরে হিন্দিতে কথা বলতো। আমি তো আর এসব কিছুই জানতাম না। এখন না যাওয়ার পরে না মেয়েকে বললাম তুই আগে কেন খোঁজ নাই, কইছে যদি আমাকে বলে তাহলে মারবো, কইছে এই জন্য ভয়ে বলে তো। Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma pra Assam de Shyam Kanu Mahanta aro Associated Organization khan pra even kuriole thaka pura do state te bon kuribo koina elan hoise. Tai laga manla beloved singer Zubin Garg pra Singapore de yacht trip te pra morija pichte chamela ulaigina nimite bon kuribo koise. Sharma pra government pra Mahanta nimite even khan dole thaka sobto financial support advertisements noilebi sponsorship kan sob rukhai dibo kushe idui noigina center kebi idu rukhi thaka kuri thaka kan sob to rukhabole anurodh koribo kushe. Mahanta aro Zubin laga manager Siddharth Sharma laga khilaf le bishi FIRs kan file kurigina ase. Garg morija pra pura Assam ke helai digina ase. Tai ke honor koribo karone tai laga funeral pura state honor stay loise. Top leaders aro fans kan bishi jaigina tai ke honor korise. Government laga strong action do public pra accountability manga laga demands ke reflect kurina loise. Manipur Police aro Assam Rifles pra tinta PLA metai terrorist Khomder Ojit Singh Iron Ba aro Dayanat ke girftar kurse. Assam Rifles column de ajikali hamla kura laga connection pra dhurise. Local political leaders khan bi idu hamla de link ase kushe. Hamla kura manu khan pra Prime Minister pra Manipur de ja homoy tai khan ke target kurise kuina hamla kurise kushe. Security forces pra hamla kura ke chuli taka hatyar khan recover kurise. Idu hatyar khan Imphal police stations pra chor huise kushe. Army pra Manipur de extensive search operation khan kurise. Manas National Park Assam juntu ekta UNESCO site ase itu do tourist khan nimide wapas khuli dishe. Reopening te nature or culture ke majote link dekhai kina Harinam Chance pra awareness march kurise. Suman Mahaprata BTR Forest Department laga head pra main gate to kholishe. Tai pra famous singer Zubin Garg kun ajikali morise tai nimide 1 minute laga silence bi ayojan kurina Zubin oborde khoda koise. Mahaprata pra visitors khan ke careful thakibole koise. Tai pra mathi chini lua aro awareness phelabole nutun plans khan share korise. Taribagan Amgaon Guwahati de Manukhando retired DSP Shahabuddin Ahmed 70 kun Sunday din de morija piche de afsos hoise. Ahmed to 10 साल आगे दे रिटायर हुए Amgaon Jama Masjid Committee laga General Secretary हिसाब ते society निमिदे काम करी नाइशे तैला खंदान खान बरा खुशी की ताइदो जुबिन लागा डेट ओपर दे बिशी अफसोस थाकिशे आरो न्यूज कान साइ तका समय अचानक प्रा बीमार हुइशे ताइके बुराबारी प्रातिशा हॉस्पिटल दे लई जाइशे हलिबे ताइदो हार्ट अटैक प्रा मरिशे ताइ लागा फ्यूनरल तो तारिबारी कब्रिस्तान दे हुइशे জুবিনৰ কথা মানে তাৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ গোটেইখিনি কথা কৈ আছিলে কেনেকুৱা মোবাইলত গোটেই ভিডিঅ' চিডিঅ' চব চাই আছিলে মোবাইলত চাই আছিলে আৰু ভালেই আছিলে 9টা বজালৈকে ইয়াতে বহি কথা পাতিলোঁ ৰাতি 11টা বজাত আমি ভাত খাইছোঁ গোটেইখিনি ভাত পানী খাই লৈ কিনে মৰা খবৰটো পাই লৈ মোবাইলত সেইবিলাকে ভিডিঅ' চাই আছে মানে সেইবিলাকে মাইণ্ডত ল'লে তাৰপিছত গাটো পুৰা বেয়া হ'ল আৰু আমি মেডিকেলত লৈ গ'লোঁ মেডিকেলত লৈ যোৱাৰ পিছত বোলে বোলে হাৰ্ট এটেক হৈছে ঢুকালে মানে মানুহটো কিবা হেৰি হৈ গৈছে
চঞ্চল টাইপ হৈ গৈছে চবকে ইয়াতে যায় তাতে যায় চবকে কৈ জুবিন ঢুকাই গ'ল আমাক মাতে মানে খুব মানুহজন মানে অমায়িক হৈ গৈছে আৰু এনি টাইম আপোনাৰ মোবাইলটো চাই থাকে এই মোবাইল চাই থাকোঁতে অসুস্থ হ'ল পিছত আমি ততালৈকে আমি প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলত লৈ গ'লোঁ তো ডাক্তৰে আপোনাৰ হাৰ্ট এটেক হোৱা বুলি কৈছে আৰু তো লগালগ আমি লৈ আহিলোঁ মানে ডেথ হোৱা বুলি কৈছে মানে কিহৰ কাৰণে ডেথ হৈছে আপোনাৰ জুবিনদাৰ যিটো মৃত্যু ঘোষণাটো পাই পেলাই বা নিউজটো পাই পেলাই সেয়া চাই অমায়িক হৈ গৈছে খুব তেওঁ ক'ত কাম কৰিছিলে তেওঁ প্ৰাক্তন DSP আছিলে আৰু আমাৰ সমাজৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আছিলে মছজিদৰ আৰু ল'ৰা ছোৱালী কেইজন ল'ৰা এজন আৰু ৱাইফ তেওঁৰ বোৱাৰী আছে নাতি এজন আছে জানাজা হ'ল জানাজা সম্পন্ন হৈছে যদিও আমাৰ যোৱাকালি মানুহ নাছিলে তো তথাপি কিছুমান মানুহ ভালেখিনি মানুহ হৈছে আমাৰ যোৱাকালি নাছিলে আমাৰ জুবিনদা তাতে গৈছিলে কিছু মানুহ জুবিনৰ কথা মানে তাৰ স্বভাৱ Margarita Police Station Police Tuesday Shamde Natung Dolong Osorde Truck Trafficking Kan Rukawale Anti-Narcotics Operation launch Kushe. Tinsukia Additional Superintendent of Police Fayez Ahmed Aro Margarita Officer in Charge Pratap Gokoi Joint Operation Shuru Kushe. Operation Kura Homaide Jawan Chokra Shahabuddin Sheikh Ke Thana Road Giriftar Kushe. Police sources hisab accused beshi dere illegal drug trafficking kuri thakise kushe. Tinsukia aro Margarita police te complaint pa pichede raid kurise. Operation kura homoy tailaga hat pra drugs kan seize kurise. Margarita police station de case kan register kurise aro mamla oporte chanbin kuri ase. পাব্লিকৰ পৰা ইনফৰমেশ্যনটো পালোঁ যে আমাৰ SDPO মাৰ্গাৰিটা ছাৰৰ বাগানৰ ওচৰত পাব্লিকে পালে সিহঁতক মানুহ এটাৰ নাম হয় শাহাবুদ্দিন নামৰ ল'ৰা এটা ড্ৰাগছ খাই আছিলে চ' এইটো ভাবে পাব্লিকে তাক এপ্ৰিয়েণ্ট কৰিলে কৰাৰ পিছত আমাক ইনফৰমেশ্যন জনালে আমি আহি ইয়াত চাৰ্চ চিজাৰ কৰি তাৰ ওচৰৰ পৰা ড্ৰাগছটো পালোঁ 0.84 গ্ৰাম হিৰইন তাৰ ওচৰত পোৱা গ'ল যিটো আমি ড্ৰাগছ টেষ্টিং কিটতো আমি যিটো ৰিজাল্ট আহিলে পজিটিভ ৰিজাল্ট আহিলে অহাৰ পিছত আমি এতিয়া তাক থানাত লৈ যাম আৰু আমাৰ লিগেল প্ৰচিডিউৰবিলাক ফ'ল' কৰিম Mizoram Chief Minister Laldu Homapra Tuesday Day National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited pra railway projects kan banai thaka laga progress ke review kurise. Meeting day Chief Minister pra Mizoram under day bishi highways laga halat biya thaka potholes aro surface kan biya hua chanaise. Taipra contractor laga liability period te rasta laga safety aro longevity nimite thik homoy de khodam kuribole aro bhal maintenance kuribole chanaise. Tai aro koise ki kitia nutun bypass rasta kan banai purana rasta khan do balpra state public works department ke maintenance nimite hand over kuribole lage. NHIDCL ke National Highway 6306 Aizwal aro Vaireng te majode thaka ke top priority dibole anurodh korise. Etia break ekta loi lobo. Welcome back. Next news janai di ase. Sonapur de Zubin Garg laga burial jaga de bishi fans khan itiabi visit kuribole chai ase. Konoba manu khan do artist laga prai osor de rati pura bitai ase. National Highway para pass kura passerby khan pra bi jaga de rukhi kina taike tribute dishe. Edu sat Zubin Garg laga resting jaga do sapa kurigina maintain kuribole nimite local maki khan nijor laga manzuri pra age jaise. Uttar Pradesh te Aligarh jaga laga criminal Jitendra Ghaziabad district te police logote encounter kura bichire giriftar hoise. Tai do theft loot aro snatching laga hatsa khande involved thakise edu hi noina tai laga khilaf te 8 cases kan register kurina ase tai logote tablet PC mobile phones
country made pistol aro ammunition recover korise. Nangram Police Station Assistant Commissioner of Police Upasana Pandey pra reporters khanke Lohia Nagar osorde police personnel pra intensive checks kura homoide accused ke spot korise koise. Police pra check kura homoy taike rukhabole khwa homoy tai pra tate pra pulabole koshish kura homoide scooty pra giri jaise koise. Accused pra police khan oporde open fire korise. Chundu karne police pra self defense karne fire back korise. हादसा दे accused लगा थेंगदे जखम होइছে। इसी अनुक्रम में एक वाहन सवार व्यक्ति मेरठ रोड से आ रहा था। उसे महिला टीम ने रुकने के आदेश निर्देश दिए कि वह रुक जाए, इशारा किया, परंतु महिला पुलिस टीम को देखकर उसने अपनी स्कूटी को मोड़ने की कोशिश की। वह फिसल कर गिर गया। गिरते जब उसने महिला पुलिस टीम को अपनी ओर आते देखा तो उसने जान से मारने की नीयत से उन पर फायर किया। जवाबी फायर में महिला पुलिस टीम द्वारा उसे घायल किया गया। इस व्यक्ति का नाम जितेंद्र है, पुत्र नंद किशोर, सेक्टर 9 विजयनगर का निवासी है। इसके ऊपर 8 से ज़्यादा मुकदमे जनपद गाजियाबाद में दर्ज हैं तथा ये कुख्यात HS है। अपराधियों के लिए ये संदेश है कि या तो वे गाजियाबाद छोड़ दें या पुलिस की जवाब के लिए तैयार रहें। इसी Mirut Lohia Nagarde Tuesday Sham ekta 38 साल नर्स तो एसिड हमला दे जखम होइছে। তাইদো অটো রিক্সা নিমিতে রুকি থাকা সময় একটা মোটা কোন মাইনর হব পারে সাসপেক্ট কৰি আছে। তাই ওপৰতে পিছে পৰা এচিড ফিলাই না পলাই যাইছে। তাই লগা হাতটো জুলি যাইছে আৰু ফাটপ্ৰা হস্পিটেল দে লৈ যাইছে। ইটো পিছতে তাইকে মেডিকেল কলেজ তে শিফট কৰিছে ভাল ইলাজ কাৰণে। পুলিচ খান পৰা 4টা টিমছ খান বনাইছে কেছ বৰ্ডে ছানবিন কৰিবলৈ। CCTV ফুটেজ চাহ হিচাপতে ওচৰতে থকা মানুহ খানকে পুছতাছ কৰি আছে কৈছে। মাকিদো লোহিয়া নাগাৰতে থকা মানুহ একটা আছে আৰু 3টা বাচ্চা লগা আম্মা আছে। তাই লগা মোটাদো মেচিন লগা কাম কৰি গৈছে। Himachal Pradesh Champade Wednesday din Ram Leela performance homaide 70 साल artist Amresh Mahajando cardiac arrest pra mori jaise. Amresh to Mohalla Mughala laga resident ekta ase aru tai to Ram Leela performance day Dashrat aro Ravana laga role bi play kori thakise koise. Tai cardiac arrest homaide tai do Dashrat laga role play kori thakise. बड़ा दुखी हृदय से समाचार दिया जा रहा है कि श्री अमरीश कुमार जी जो राम क्लब के एक वरिष्ठ सदस्य भी थे और राजा राम दशरथ और रावण का किरदार निभा रहे थे। पिछले 50 सालों से वो इस रंगमंच के साथ जुड़े हुए हैं। अभी अकस्मात रोल करते करते उनको हार्ट अटैक आया और हॉस्पिटल में जाके उनकी वहाँ डेथ हो गई है। इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ हैं। बड़ा दुखी हृदय से पटनादे कांग्रेस वर्किंग कमिटी खान वेडनेसडे दिन मीटिंग एकता लैसे। देश आजाद पा पिछते बिहारे सबसे पहला कांग्रेस पार्टी टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी मीटिंग लै आसे। मीटिंग दे पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और अलग अलग सीनियर लीडर्स 170 निशना खान शामिल हुए। मीटिंग लुई थका दो आही थका बिहार एसेंब्ली चुनाव निमित्ते पार्टी स्ट्रेटेजी खान डिस्कस करिबले लगा आसे। देश के मुद्दे पर, राज्य के मुद्दे पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर हम यहाँ राजनीतिक फैसले लेंगे और देश में बदलाव का और वोट चोरी के जो षड्यंत्र है उसको पर और आर्थिक मसौदे पर, राजनीतिक मसौदे पर और जिस तरह से ट्रंप ने देश में टैरिफ लगाया और उस टैरिफ के कारण आज हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर आर्थिक रूप से हम नीचे हो रहे हैं, उस पर भी चर्चे होंगे। देश के मुद्दे पर, राज्य के मुद्दे पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर हम यहाँ राजनीतिक फैसले लेंगे और देश में बदलाव का और वोट गुमला डिस्ट्रिक्ट झारखंड दे वेडनेसडे दिन झारखंड पुलिस लगते एनकाउंटर करिकिना 3टा नक्सलाइट्स मराई दिसे कुसे। गन बेटल दो केचकी विलेज दे उलाइसे। ऑपरेशन दो जगह दे नक्सल्स खान बहि आसे कोइना खबर पा बिछते झारखंड जगर टीम प्रा लॉन्च करिना हुआ लगा से कुसे। पुलिस प्रा 3टा हथियार खान भी रिकवर करिना से। देखिए ये
बिशनपुर थाना क्षेत्र के केचकी नाम का गांव है, रोगर टोली बोलते हैं उसको। हम लोगों को सटीक सूचना मिली थी। उसके आधार पे एक अभियान प्लान किया गया, जिसमें गुमला जिला बल के साथ साथ झारखंड जैगुआर की टीम्स भी है। और उसके बाद एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, जिसमें 3 नक्सली मारे गए। देखिए, ये बिशनपुर थाना क्षेत्र के केचकी नाम का गांव है, रोगर टोली बोलते हैं उसको। हम लोगों को सटीक सूचना मिली थी। उसके आधार पे एक अभियान प्लान किया गया, जिसमें गुमला जिला बल के साथ साथ झारखंड जैगुआर की टीम्स भी है। और उसके बाद एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, जिसमें 3 नक्सली मारे गए। देखिए, ये बिशनपुर थाना क्षेत्र के केचकी नाम का गांव है, रोगर टोली बोलते हैं। New Delhi te infrastructure major Larsen and Turbopra Wednesday din kushiki taikan Navratna Defense PSU Bharat Electronics Limited logode miligina Air India Force ke next generation technologies dibole kam kuri ase. Desh laga duita leading defense technology providers laga partnership pra desh laga defense capabilities bishi advance huikna self reliance hobo. Duita leading defense technology providers pra desh laga indigenous light combat aircraft program te bhi khas role play kurise. Delhi Police pra maki aro students khan pra self-styled godmen Swami Chaitanyananda Saraswati alias Part Sartike sexual harassment opor accused kura nimite taike book kurise. Tai do raids aro surveillance piche debi missing ase. Case to August 4 de Vasant Kunj North Police Station de darj hoise. Saraswati kun institute laga management committee de ase taike obscene messages kan phata aro biya basha kan chula opor de accused kurise. Police pra Shri Sharadaha Institute of Indian Management laga 32 chukri students khan laga statements khan loise aro Saraswati logote link thaka case ke fake UN number logote laga ekta Volvo gari bhi paise. इसमें वीकेंड नॉर्थ में कंप्लेंट आई थी सेक्सुअल हरासमेंट के। जो इंस्टीट्यूट है श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट, उसका जो मैनेजर है उसमें उसके अगेंस्ट एलिगेशंस लगे थे एंड इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे एंड वी हैव रजिस्टर्ड द केस अंडर रेलेवेंट सेक्शंस. The statement of students is still being taken and since the case is still under investigation, it will not be appropriate for me to give you numbers. The car was in the basement and it was a Volvo vehicle and it had a blue diplomatic number of UN and appropriate sections of forgery have been used for registration of a separate FIR in the said case. इसमें weekend north में complaint. Bird watchers khan do ithia India laga largest island Salt Lake Jaipur Rajasthan osor de sambar de visit kuribole paribo. Hazara nishna migratory chiria khan do ek moina age de lake te ithia do ahi ase. Kile mane bishi pani kan gira pra tai khan do sufficient pani aro khalwa paise. Experts khan do high pani level aro avian botulism laga karan hobole opor de chinta kuri ase. Forest Department pra kushi ki tai khan do outbreak handle kuribole tayar ase. 240 square kilometer lake to tinta districts de pheligina ase. Juntu winter de chiria laga sundar views khan offer kore. इतनी ज़्यादा बारिश होने के कारण कुछ बहुत अलग अलग एरियाज में 8 फीट 5 फीट 6 फीट इस लेवल पर पानी काफ़ी अच्छा झील में आया है। इससे आने वाले यहाँ पर जो प्रवासी पक्षी है उनकी संख्या में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। प्री माइग्रेशन देखने को मिल रहा है और अच्छी संख्या में माइग्रेशन देखने को मिल रहा है, जिसमें अपने यहाँ पर 2 तरीके के फ्लेमिंगोज आते हैं, लेसर ग्रेटर, कई तरीके की रफ है। रफ के अंदर भी 30 डिफरेंट स्पीशीज़ है। डक्स हैं, डक्स के साथ में बहुत तरीके की डक्स यहाँ पे आना स्टार्ट हो गई है। बी ईटर्स जो कि अक्टूबर के महीने में आते हैं, कई शिकारी पक्षी जो यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स अलग अलग तरह से, जैसे 332 तरीके की स्पीशीज अभी तक यहाँ पर दर्ज की जा चुकी है। SOP ड्राफ्ट हमको दे रखा है एंड उसमें कई सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो ऐसे एजेंसीज को उन्होंने इन्वॉल्व करके एक अच्छा SOP उन्होंने बना रखा है, वेरिन जब हमारे पास फर्स्ट कोई इंसिडेंस आती है तो कैसे रिस्पॉन्ड करना है एंड क्या ट्रिगर्स होते हैं एवियन बोटलिज्म के लिए, वहाँ का पानी का क्वालिटी
भी फैक्टर होता है, और बाकी वहाँ के जो माइक्रोब्स हैं, जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया है, उसकी तादाद को भी मॉनिटर करने की बात है। इतनी ज़्यादा बारिश होने के कारण कुछ कुछ बहुत अलग अलग एरियाज़ में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर प्रा ग्लोबल साउथ देश खान के एकटा सप्लायर নহলে मार्केटे डिपेंड নহবले কৈছে তাইৰ আৰু কৈছে কি তাইখানটো মজবুত সাপ্লাই চেইন বনাবলে লাগে ফেয়াৰ ট্ৰেড কৰিব লাগে আৰু ট্ৰেড টেকনলজিতে সাউথ সাউথ কোঅপাৰেচন উঠাবলে লাগে তাই প্ৰা উংগা মিটিংতে গ্লোবল সাউথ প্ৰা প্ৰবলেমছ খান সামনা কৰি থকা ওপৰতে কথা কৈছে তাই প্ৰা দেশ খানকে ইউনাইটেড থাকিবলে UN ৰিফৰ্মছ के सपोर्ट কৰিবলে रिलायबल सप्लाई चेन्स बनाबले और नतुन टेक्नोलॉजी खान AI दे मिली किना काम करिबले কৈছে তাই আমরা কৈছে কি ইন্ডিয়া দো হতাই গ্লোবাল সাউথ নিমিদে কথা করিব We meet in increasingly uncertain times when the state of the world is a cause for mounting concern for member states. The global south in particular is confronted with a set of challenges which have heightened in the first half of this decade. They include the shocks of the COVID pandemic, two major conflicts in Ukraine and Gaza, extreme climate events, volatility in trade, uncertainty in investment flows and interest rates, and the catastrophic slowing down of the SDG agenda. Most of all, the rights and expectations of developing countries in the international system, which has been so assiduously developed over many, many decades, are today under challenge. In face of such proliferation of concerns and multiplicity of risks, it is natural that the Global South would turn to multilateralism for solutions. Unfortunately, there too we are presented with a very disappointing prospect. The very concept of multilateralism is under attack. International organizations are being rendered ineffective or starved of resources. The building blocks of the contemporary order are starting to come apart, and the costs of delaying much needed reforms is today starkly visible. So, as like-minded global South countries, we today approach world affairs united and through a broad set of principles and concepts, and these include 1. Fair and transparent economic practices that democratize production and enhance economic security, a stable environment for balanced and sustainable economic interactions, including more South-South trade, investment and technology collaborations, resilient, reliable and shorter supply chains that would reduce dependence on any single supplier or on any single market, an urgent resolution of conflicts that are impacting food, fertilizer and energy security, the protection of global commons, including addressing maritime shipping concerns, HADR situations, environmental challenges, etc. A collaborative leveraging of technology for development, especially the creation of a digital public infrastructure, and a fair and level playing field in different domains that do justice to the development concerns of the Global South. Excellencies, friends, to get there, India would propose the following points for your collective consideration. 1. We utilize existing forums to strengthen consultations among Global South with a view to enhance solidarity and encourage collaboration. 2. Bring to the table specific strengths, experiences, and achievements that we may have individually developed, but which can actually benefit fellow Global South members. Some good examples of these are vaccine production, digital capabilities, education capacities, agro practices, and SME culture. 3. In areas like climate action and climate justice, come up with initiatives that serve the Global South rather than justify the Global North. 4.
discuss the promise of technologies on the horizon, especially AI, and 5, reform the United Nations and multilateralism as a whole. We meet in increasingly uncertain times. Iran laga Supreme Leader Ayatollah Khamenei prakushiki Iran do US logode taikan laga nuclear program oporde direct batchit nakuribo. Iran pra Foreign Minister Abbas Agrachi to sanctions oporde France, Germany aro UK laga diplomats logode log korishe. Deal natakishe koile do sanctions to assets freeze kuribo. Arms deal rokhabo aro missile kam limit kurigina snap back hobo kushe. UN Nuclear Agency do Iran logote bi log korishe. Holibi full chanbin do ikyadak shuru hua nai. Khamenei pra kushe ki Iran ke nuclear weapon nalage aro tai khan laga nuclear knowledge ke rakhibo. There is no more serious danger to our planet today than the most powerful and destructive weapons ever devised by man, of which the United States, as you know, has many. In my first term, I've made containing these threats a top priority, starting with the nation of Iran. My position is very simple. The world's #1 sponsor of terror can never be allowed to possess the most dangerous weapon. That's why shortly after taking office, I sent the so-called Supreme Leader a letter making a generous offer. I extended a pledge of full cooperation in exchange for a suspension of Iran's nuclear program. The regime's answer was to continue their constant threats to their neighbors and U.S. interests throughout the region and some great countries that are right nearby. Today, many of Iran's former military commanders, in fact, I can say almost all of them, are no longer with us. They're dead. And 3 months ago, in Operation Midnight Hammer, 7 American B-2 bombers dropped the 30,000-pound each bombs on Iran's key nuclear facilities, totally obliterating everything. No other country on earth could have done what we did. No other country has the equipment to do what we did. We have the greatest weapons on earth. We hate to use them. But we did something that 22 years people wanted to do. With Iran's nuclear enrichment capacity demolished, I immediately brokered an end to the 12-day war, as it's called, between Israel and Iran, with both sides agreeing to fight no longer. There is no more serious danger to our planet today than American television host aro comedian Jimmy Kimmel ke tai laga studio audience pra September 22 de standing ovation dishe kidia tai late night television ke wapas ahishe bishi deri pichide. Conservative commentator Charlie Kirk laga assassination oporde maga movement laga reaction de khoda koa piche criticism paigna show ke olop homoy bon kuri dishe. Kimmel bra ekta emotional monologue te show ke khulishe aro Jack Pardo The Tonight Show in 1960 de wapas ahibole ase kushe tai bra show ke suspend kura oporde free expression laga importance te khoda kurishe Janda Khan ki kuri ase aro ki kobole na lage television te government ke control kuribole nadibo lage kushe Dubai Asia Cup 2025 Super 4 match day India Khan ekta jeet ekla lage final day gusibole. Wednesday rati India aro Bangladesh majode Super 4 match Dubai de khilibole ase. India bra Bangladesh ke T20 Internationals de 18 bar harai dishe aro Bangladesh bra India ge khali ek bar ekla harai dishe. Pakistan bra Sri Lanka ke Tuesday rati Abu Dhabi de harai dia pichide Super 4 table contested hoise.
তো ভিউয়ার্স নিউজ নাও এতিয়া নিমিদে খবৰ কান্দে মান